अतातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे मीडिया से गुफ्तगू की, वो आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने कहा जी बालाकोट के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और टेररिस्ट को वहां ट्रेन किया जा रहा है और वहां से जो है वो दरअंदाजी कर रहे हैं और भारतीय टेरिटरी में जाके अटैक्स कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक पेलोड गिराया था, दरख्त इन्होंने डैमेज किए थे। सो इन्होंने एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज किया था और हमने तब एविडेंस भी दिखाया था कि ये कुछ दरख्त हैं जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, कोई वहां पे ट्रेनिंग कैंप कुछ नहीं था। इस दफा भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। मैं बाद में आई विल आल्सो से दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड द फॉरेन मीडिया व्हिच हैज कम हियर विद अस। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहां से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्विस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहां हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर डिस्टेंस और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा। इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं। जो मामूलात जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है। उसमें भारत ने मजम्मत तो दूर की बात, इजहार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल को भी मुयसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? बीएलए के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर चनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की एफआईआर रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरियों पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहां आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। और जो एक दुनिया में वो अपना एक मजलूम बनना चाह रहा, तो मुझे ये बताइए कि यूएस और कनाडा में जब सिखों की असैसिनेशन होती हैं तो वो भारत उसमें मुलविस नहीं है? क्या कनेडियन की प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भारत का नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारत मुलविस है? और इधर भी जो कुलभूषण यादव है यहाँ पे क्या कर रहा था? तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, केपी के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, और इस बात की दलील ये है कि जब बीएलए के टेररिस्ट
اور یہاں کے جو دہشت گرد ہیں وہ انڈین چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور انڈیا کو فوری خبر ہو جاتی ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو. اور ہم نے تو پھر بھی پہلگام کی واقعے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور پہلگام کے واقعے کے حوالے سے ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے وکٹمز اور ان کی فیملیز کے ساتھ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھارت الزام تو لگاتا ہے مگر ثبوت نہیں دیتا. تو پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. پلوامہ کے بعد آپ نے اٹیک کیا, ہم نے آپ کے 2 جہاز گرائے, آپ کے پائلٹ کو کیپچر کیا. تو ہماری ملٹری کیپیبلٹی آپ سے بہت بڑھ کے ہے. اگر بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا. تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں, کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case. There are so many anomalies in their case that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. See for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful. People are going about their business as usual. And there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ اور میڈیا سے گفتگو. آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کے بھارتی الزام کو مسترد کرتے ہیں, ایسا کہنا تھا عطا تارڑ کا. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کا بھارت کا الزام جھوٹا ہے, بے بنیاد ہے اور من گھڑت ہے. عطا تارڑ نے مزید کہا کہ بھارت نے ہمیشہ جھوٹ پروپیگنڈے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. آزاد کشمیر میں زمینی حقائق سامنے ہیں. عالمی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا. خبر آپ کو دیں گے. پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ اور پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ. ISPR کے مطابق پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ, پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ. اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا اور اب پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ سامنے آیا ہے. پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ, پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ. اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا اور اب پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ سامنے آیا. فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور میزائل کا تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا ہے. پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ. فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل کا تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا ہے. پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ. ISPR کے مطابق میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا ہے. فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. لائق اپڈیٹ کیجیے گا. جی, پاکستان کی طرف سے اس وقت انڈس مشقوں کے تحت مختلف میزائل تجربات کا سلسلہ جاری ہے, جس کے تحت زمین سے زمین تک مار کرنے والے 120 کلومیٹر تک مار کے حامل فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. اس تجربے کے دوران جو اس میزائل سسٹم کی آپریشنل تیاری کے ساتھ ساتھ جو اس کے تکنیکی پیرامیٹرز ہیں اور اس میں جو نیویگیشن سسٹم کو بہتر ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایکوریسی کا جو عمل ہے اس کو مزید فعال اور بہتر بنانے کا جو عمل کیا گیا ہے, تو اس کا کامیاب مشاہدہ کیا گیا میزائل تجربے کے دوران. اس تجربے کے موقع پر پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور اس کے علاوہ سائنسدان, انجینئر اور جو اسٹریٹجک آرگنائزیشن سے متعلقہ حکام ہیں وہ موجود تھے, جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی آرمی چیف نے اس کامیاب تجربے پر جوانوں کو, سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے اور اس حوالے سے اس اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس آپریشن تیاری کے نتیجے میں پاک فوج کی جو دشمن کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر, مضبوط اور فوری جواب دینے کی صلاحیت ہے وہ مزید بہتر ہوئی ہے. جی لیک ہمارے ساتھ رہے گا. پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد سعید منان صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ
कैसे देख रहे हैं आप? इससे पहले अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया गया था पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, ये जो आज फतेह मिसाइल का भी तजर्बा हुआ है, इसकी भी रेंज 120 किलोमीटर है। उससे पहले अब से 3 रोज पहले जो है अब्दाली सीरीज का जो मिसाइल था उसको टेस्ट किया गया था, और ये अब रेंज से देखते हुए 450 और 120 किलोमीटर की जो रेंज है बड़े वाज़ेह तौर पे इंडिकेट करती है कि हमारी टेक्निकल जितनी हमारी एक्सपर्टीज है और जो हमारे मिसाइल की जो टेक्नोलॉजिकली उसकी ऑपरेशनबिलिटी है, ये तमाम की तमाम इंडियन सेंट्रिक होने की वजह से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया के अंदर जो इमीडिएट हमारे टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकता है। तो लिहाजा इस एंगेजमेंट से हम सिग्नलिंग हमने बड़े वाज़ेह तौर पे इंडिया को और अर्सवाइल जो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता रहे हैं कि हम तमाम सलाहियत रखते हैं, डोंट मैस विद पाकिस्तान, दो वी डू नॉट नीड कि हम किस किस्म के एग्रेशन में जाएं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर जांचा गया या हमें टेस्ट किया गया तो हम भरपूर रिस्पॉन्स देंगे। तो लिहाजा ये जो भी मिसाइल टेस्ट भी जो हो रहे हैं ये बेसिकली कोई एग्रेशन के जुमरे में इसलिए नहीं आता कि पाकिस्तान इंडिया का आपस में एडवांस नोटिफिकेशन जो होती है मिसाइल टेस्ट की, तो वो हमारे उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुहैया के तौर पे साइंड है। हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के जो हॉटलाइन है उसके ऊपर लाजमी इंडिया को बताया गया होगा कि हम 3 वर्किंग डेज एडवांस बताया जाता है। तो लिहाजा ये उनकी नॉलेज के साथ ही हमने किया टेस्ट, लेकिन ये सिग्नलिंग मैं समझता हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की शानदार है कि जिसमें हमारे जितने मिसाइल्स कैपेबिलिटी है जो कि दुनिया में एक बड़ी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, तो उसके टेक्निकल जितने पैरामीटर्स हैं वो इस टेस्ट से जो है वो रेटिफाई होते हैं और बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं कि हम वक्त तैयार हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि चूंकि इंडिया इस सिग्नलिंग के बाद शायद वो भी टेस्ट करे, तो लिहाजा इसको एग्रेसिव लेंस से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंडस जो एक्साइज का नाम भी इंडस है, जो आपका दरिया है बेसिकली, जिसकी बेस के ऊपर ये तमाम एस्केलेशन इसका मोदी गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो एक्साइज इंडस के अंदर 2 मिसाइल्स का टेस्ट करना पाकिस्तान की जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के जो स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन मिसाइल्स को मेंटेन करते हैं, उनकी हम वक्त तैयारी और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को जाहिर करता है। जी अच्छा, अहमद सईद साहब ये भी बताइएगा, फतेह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर मार करने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान ने उसका कामयाब तरबियती तजुर्बा भी कर लिया है। ये बताइएगा कितना क्लियर पैगाम है ये भारत के लिए कि इस दफा अगर कोई मिस एडवेंचर करने की सोची तो पाकिस्तान की जानिब से ईंट पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा? जी बिल्कुल, और एक सिंगल ईंट नहीं होगी, ये डबल ईंट होगी, क्योंकि एनफ इज एनफ। जब उसका दिल करता है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस तरह पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के और उसको मलाइन करने की कोशिश करता है। अब इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर नहीं है। हाँ, ये जरूर कि 450 किलोमीटर अब्दाली और अब 120 किलोमीटर जो फतेह मिसाइल है, ये से मैंने पहले कहा कि ये बड़े वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि जितने इमीडिएट रेंज में इंडिया के सेंसिटिव टारगेट्स आते हैं, जो पाकिस्तान को आबी जारियत जो है पाकिस्तान मुसल्लत की जो गई है, और इस सिलसिले में कोई भी जो कंस्ट्रक्शन होती है 1, और सेकेंडली आपके जो स्ट्रेटेजिक या जितने इस तरह के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं कि जो कि इंडिया की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं कश्मीर के अंदर, उसको हिट करने का बाकायदा तौर पर इंडिकेशन है, सिग्नलिंग है। एंड वी आर दोबारा से हम इंडिया को मुतनब्बा कर रहे हैं कि हमारी तमाम वेपन्स जिसमें हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया को ये बार बार मैसेज दे रहा है कि हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद मिनार साहब, ARY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत भी पेश करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कशीदगी का हल पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात में ही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। सदर सलामती काउंसिल का कहना है खित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम और इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया जाएगा। सिंटास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम को भी उजागर किया जाएगा।
نائب वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुस्तकिल मंदूब को इकदामात की हिदायत की है। तर्जुमान का कहना है भारत के जारहाना इकदामात जनूबी एशिया और खित्ते से बाहर अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। यह अहम सिफारती इकदाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हकाइक पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत भी पेश करेंगे। उनका कहना है भारत की जानिब से अब भी जंग का खतरा मौजूद है। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा, राफेल तैयारे उड़ाने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। भारतीय पायलट तो चाय पीकर चले जाते हैं। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि पाक भारत कशीदगी का हल पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात में ही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। मौजूद है इस बात पे कि हमारी जज्बा शहादत के साथ पूरी कौम सरशार है, ये भी मौजूद है। ये अपनी जगह पर एक बात है, लेकिन आप देखें कि कितनी थ्रेडबेयर उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और हर चीज़ की है, जिस तरह कितना उन्होंने बेलाग तबसरे किए हैं और सही सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा की हैं। और मैं समझता हूँ कि सही अंदाज में मैंने 2, 4, 5 जो थोड़े से भी कंट्रोवर्शियल हमारे टॉक शोज थे, और दूसरी तरफ जाकर मैंने तो हिंदुस्तान की तरफ देखा है, तो वहाँ पर तो एक वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। वो लोग तो वहाँ बैठे शायद इसलिए हैं कि वो इस हद तक नफरत को बढ़ा दें, शायद उनकी probably they are paid for that, they are on the payroll of somebody who wants it, कि उनको ये अपनी political positioning के लिए required है। may be pushing that narrative जो नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं, और उस narrative को push करने के लिए तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, मीडिया इंगेजमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जर्नलिस्ट ने, they have all done an excellent work, जिस पे मैं समझता हूँ कि सब के सब इस पे खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर जियांग ज़ीडोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश करते हुए कहा, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। ईरानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत ने जारहियत की तो अफवाज पाकिस्तान का जवाब मुंह तोड़ होगा। DGISPR की सियासी कायदीन को इन कैमरा ब्रीफिंग। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों और आइंदा की हिकमत अमली पर एतमाद में लिया। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद लाने का फैसला किया गया। मुतफिका करारदाद आज शाम कौमी असेंबली में लाई जाएगी। कौन सा पानी रोक पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद, लेकिन भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी कायदीन को इन कैमरा ब्रीफिंग। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ सेशन। कौमी बयानिया, दिफाई तैयारियों और आइंदा की हिकमत अमली पर एतमाद में लिया। सियासी क़यादत को सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन भारत ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय अज़ाइम से निमटने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार है। इन कैमरा इजलास में हुकूमती इत्तेहादी और दीगर सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। मुत्तहिद होकर दुश्मन को पैगाम दिया कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जो ब्रीफिंग वहाँ दी गई, तमाम तकरीबन सियासी जमातें थी, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई। हम जंग नहीं चाहते, फिर भी अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर जंग ही सही।
اجلاس میں پہلگام واقعے اور بھارتی جنگی جنون کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت ایوان کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرے گی۔ بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5300 کیوسک رہ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک کے قریب تھا۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا مظہر۔ جی، بھارت نے ایک مرتبہ پھر آبی دہشت گردی شروع کر دی ہے اور دریائے چناب جو اس وقت مین دریا ہے پنجاب کا اور پنجاب کی تمام اراضی اسی کے سر پہ ہے، سیراب ہوتی ہے، اس میں پانی صرف 5300 کیوسک رہ گیا ہے، یعنی کہ ایک نہر بھی اس سے نہیں چل سکتی اور دریائے چناب سے کوئی 7 سے 8 نہریں ہیں جو نکالی گئی ہیں۔ تو اس وقت 5300 کیوسک پانی ہے دریائے چناب ہیڈ مرالہ کے مقام پر، اور اب اگر اس میں جو ہے مزید کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آبپاشی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دن قبل اس میں پانی کا بہاؤ تقریباً 40,000 کیوسک کے قریب تھا، کیونکہ اس وقت موسم گرما ہے اور دریا میں پانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آج اس گرما کے موسم میں 5300 کیوسک پانی ہونا ایک بڑا معمہ بن گیا ہے کہ اس قدر پانی میں کمی کر دی ہے، اور اس کا یہ پتہ چلا ہے کہ بغلہار جو ڈیم ہے دریائے چناب پر مقبوضہ کشمیر میں، بھارت نے اس کو بھرنا شروع کر دیا ہے اور پاکستان کا پانی روک لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر پاکستانی حکام کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور اس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ جی مظہر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک دیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک کے قریب تھا۔ بھارت نے بغلہار ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی مزید کمی متوقع ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو راولپنڈی سے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی واقعات میں ملوث 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ بابر ملک اس حوالے سے میں اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جی بابر۔ جی ہاں، راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے یہ سزا سنائی ہے، اور عدالت نے 9 مئی فسادات کے 20 ملزمان کو سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ ملزمان نے دوران ٹرائل اقبال جرم کر لیا، جس پر ملزمان نے عدالت کے روبرو اقبالی بیان قلم بند کروایا۔ ملزمان 2 سال سے ضمانتوں پر تھے۔ عدالت نے ملزمان کو حراست میں لے کر جیل منتقل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو سزا پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ملزمان نے 9 مئی فسادات کے دوران ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا۔ ملزمان نے ترنول ریلوے اسٹیشن کو آگ لگائی، دیواریں اور دروازے، کھڑکیاں اور سامان توڑ پھوڑ کی تھی۔ ملزمان نے عدالت کے روبرو اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت پر پرتشدد مظاہرے پر اکسانے پر انہوں نے یہ احتجاج کیا اور توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ کیا ہے۔ آئندہ کسی احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے۔ ملزمان نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 2 سال میں کوئی مالی معاونت نہیں کی۔ ملزمان نے عدالت میں چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دفتر خارجہ پہنچے ہیں، اور آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کے سرکاری دورے پر موجود ہیں، اور ایرانی سفیر اور دیگر سینئر حکام بھی ان کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صدر وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جب وہ دفتر خارجہ پہنچے تھے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا دفتر خارجہ میں، اور مصافحہ بھی کیا، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، ان کو گلے لگایا، اور یہ مناظر بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا اور یہ مصافحہ بھی کیا ان کے ساتھ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سعید اسد گیلانی نے جب وہ آئے تھے تو ان کا استقبال بھی کیا تھا، اور ایرانی سفیر اور دیگر سینئر حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس وقت وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا ہے اور وہ دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔